फैसला जरा इवें थोड़े जे मामले वास्ते अड़ गए। ये मरीड़ी मार्का आदन शाका फैसले दे विच ना आवे। ये सारे मार्का आदन मैरिट दे उते 4 बंदे बाइक ने फैसला करन। अगर साडे उते माफी बनसी असा माफी मंगसू, अगर मरीड़े मार्के दे माफी बनसी तो मरीड़ी माफी मंगसन। जरले मरीड़े मार्के दे कोलो बंदे विनन वदन शाका फैसले दे विच ना बहे। ढेर सारे लोगों की मेहनत दे बाद असा कट्ठे थे हैं। असा अपनी बिरादरी दे जेरे वड्डे वड्डे बंदे हन। असा इन्हें शकरे खान या गफूर खान दी इजाजत दे बगैर असा फैसले को तय कीते। असा फैसले को इन तय कीते असा कहे शाके दो को सादा है। पहले असा के सारी में बिरादरी दा मसला है। फैसला तेरा भी जरूर की वेसो, लेकिन तू राजी थी फैसले च ना बहे। वो शुदा मर गए को अल्लाह बख्शे। वो सारे कट्ठे आए इन्हें मार के आखे सी तुम्हारी बिरादरी दा फैसला है, तुसा फैसला करो। मेरा फैसला थीवे भावे ना थीवे, तुसा करो फैसला अपना। अस्सलाम वालेकुम जी संगत, मैं थोड़ा फिरा मलिक हमीद। ये वीडियो तुसा डिठी हो सी दोस्तों। ये सारे सोशल मीडिया दे बहु ही अच्छे ते इखलाक वाले भिरा हैं। साबिर खान जरवार फैमिली नाल तल्लुक है इन्हां दा ते ये शकरा खान होने दे कज़न हैं, मुलेर हैं उन्हां दे। कल भी इन्हां दी एक सोशल मीडिया दे उत्ते वीडियो आई वधी आई ते एक क्लिप मैं उठाऊं जड़ा है ना उस दी वीडियो दे विच मैं शेयर कीते थोड़े नाल। जी दोस्तों, थोकुल मैं इस पूरे सानहे दी मुकम्मल थोकु तफसील अज दसांदा पे, मुकम्मल डिटेल दसांदा पिया। शुरू दे विच ये सारे दोस्त हैं ते बहुत ही करीबी दोस्त हैं। वो थोड़े बहु लड़ाइयां झगड़े विच रोले शोले ते पौंदे ते इन्हां दे इख्तलाफात दी वजह एक त्रीजा बंदा है जेड़ा इन्हां दे विच बैठे बह के ते ऊं जड़ा ना इन्हां दे विच फुट पवाइए ते इन्हां दे विच रोले पवा दिते। वो सारे यार दोस्त साबिर खान को आदे यार भाई तेरे तू इन्हां दा मुलेर है, तेरे मुलेर कज़न ही वे हिक बे दे मुलेर को फेर वे ते इन्हां दा राज़ीनामा क्यों नहीं वे करेंदे। इलाके दी जितनी उथों दियां मशहूर शख्सियात हैं जिन्हां को असां आपकी ज़बान चिटपोश आदे हैं, उठण बावण वाले लोग, उन्हां दोस्तां सारा रल के अनथक मेहनत की है भाई इस मसले को इथाई ठप ॾियूं, इन्हां दा इथाई कंप्रोमाइज़ कराऊं चा, इन्हां दा इथाई असां राज़ीनामा कराऊं चा ते इन्हां दा राज़ीनामा दी कोशिश करेंदे रहने ते हबीब खान नाल ते उन्नू जनाब जी बसरे खान नाल इन्हां दा जड़ा ना यो कीता ने भाई त्रीजा बंदा भी चिक पाऊं। लेकिन साबिर खान होने दे एक दोस्त है ते वो बसरे खान होने दा भी दोस्त है, हबीब खान होने दा। उनदे नाल गाल बात कीती ने ते उनदे नाल गाल बात करके ते बाद ऊं अपने दोस्त को मिलन उथा मरहूम अल्लाह जन्नती झा दे बसरा खान भी आवड़े ते उसका भिरा हबीब खान ही आवड़े। ये दुए भिरा आवड़न सारी जड़ा ना उन्हां नाल गाल बात कीती ने यार भाई तुसा मेहरबानी करो भी इन्हां दा जड़ा है ना राज़ीनामा जड़ा है ना कराओ, इन्हां दा राज़ीनामा कराओ जो मुनासिब नहीं लगता, इन्हां दे लड़ाई झगड़े होवे मुनासिब गाल नहीं। उस बंदे आखे ठीक है वत इन्हां दुहां भिरावां को सॾे ए आवड़न उन्हां को आखने यार तुसा मेहरबानी करो थे इस को इथाई जड़ा ना मसले को ख़त्म करो, राज़ीनामा करो। इन्हां आखे ठीक है असां राज़ीनामा करेंदे हैं। हुण उन्हां आखे साडी हिक शर्त ये है कि शाका खख ई फैसले दे विच ना आवे। सुलह करेंदे हैं लेकिन साडी मेन शर्त है कि शाका विच ना आवे। इन्हां आखे ठीक है असां गाल करेंदे शाके नाल, शाका विच ना आसी। वत ए गफूर खान नाली ने मशवरा नहीं किया, शकरे नाली साबिर खान आदे मशवरा नहीं किया। वत ए शाके को लगे गए, उसको आखने यार तू मेहरबानी कर इन्हां दा राज़ीनामा थींदे
مریڑی برادری جڑی ہے وہ یہ آدھی ہے کہ شاکا بچ نہ آوے. شاکا اللہ پاک کو جنت جہا دے وے، بہت سمجھدار تے دلیر آدمی آئی. شاہ کیا کہ ٹھیک ہے اگر ان دو برادریاں دا فیصلہ تھیندا ہے تو میں کو اس تو زیادہ کیڑی خوشی ہے. میں وچ نہ آندا، تساں میں کو رحمت دو، ان دوہاں برادریاں دا تساں فیصلہ کرا دو، جیڑا بھوگ ہو سی میں آپ بھوگ گنسا. شاہ کا انہاں دے نال لگ کے رل کے تے بد انہاں کول ہے بھوکیاں کول، شکر خان کول، غفور خان کول، انہاں کو آکھا یار مہربانی کرو تساں راضی نامہ کرو چا تے میری خیر ہے. انہاں آکھا ٹھیک ہے جڑا نا تساں سارے آدھے پیوے. غفور خان ہونی آکھا بے اساں راضی نامہ کریں ہیں. وقت یہ جڑا وہ دوست آئی صابر خان دا بھی دوست آئی تے بصرے خان ہونی دا دوست آئی، یہ والا اون دے دیرے تے گئن انہاں کو سدن ہے دوئیں بھرا اپنے اللہ بچ کے بصرے خان کو وہی آ وڑے تے حبیب خان ہی آ وڑے تھائیں. ساری گال بات انہاں کیتی، انہاں کہ یار بے ٹھیک ہے ہون جڑا ہے نا جویں تساں آکھا ہے تھوڑے آکھن دے مطابق شاکا فیصلے دے وچ صلح دے وچ ساتھ دے وچ او کو نہ باسی تے تساں مہربانی کر کے تے راضی نامہ ہن کرو. انہاں اگر ٹھیک ہے جنہاں اساں راضی نامہ کریں ہیں تے صابر خان آکھا بھی بندے ٹوٹل 6 ہو سوں، 2 تساں بھرا ہو سو، حبیب خان ہو سی، بصرہ خان ہو سی تے بیا جڑا ہے 2 بھرا غفور خان ہو سی، شکرہ خان ہو سی، ایک صابر آکھا میں ہو سا تے ایک جڑا دوست ہے یہ ہو سی. اساں ٹوٹل 6 بندے مسجد وچ بیٹھ کے قرآن مجید سامنے رکھ کے اس کو گواہ بنا کے اس تے ہاتھ رکھ کے اساں راضی نامہ کرے سوں ولا آئندہ جڑا نا اساں رولے نہ پویں. تاں حبیب خان آکھا یار ایویں ہے بھئی جیڑی سنگت ساڈے نال ہن تے نال کھڑی رہی ہے ساڈا ساتھ دیندی رہی ہے بھی اساں پہلے انہاں نال صلاح کر کے ساکو صرف اج دی رات دیو چا کل اساں فیصلہ کرے سوں چا تے اج اساں انہاں نال ایک دو دوست انہاں نال صلاح کر گئے. انہاں کہ بسم اللہ تساں صلاح کرو اچھی گال ہے تے سویرے جڑا نا صلح کرے سوں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ وقت دوجی دہاڑ وقت رابطہ کیتا نے اسے بندے کول گئے تے پروں او آ بڑے بصرہ خان اتھیں آ بڑے انہاں دے دوست کول تے بھرا ہوندا حبیب خان ہی آ بڑے تے انہوں اے صابر ہے تے انہاں دوست آئی اتھے کار دے وچ بیٹھ کے ساری گال بات کیتی نے تے حبیب خان آکھا یار ایویں ہے بھئی اساں فیصلہ نہ کریں دے. انہاں بار بار آکھا ہے. صابر خان تے اتنا تک آکھا یار چونکہ میں انہاں دا رشتہ دار ہاں بشک تساں میں کو لت وچ گولی مار رہے ہو فیصلہ میرے ہتھیں آ سی وقت ایویں ہو سی کر گن سوں. انہاں آکھا نہیں صابر خان اساں جڑا ہے راضی نامہ نسے کریں دے. ہن دوستو بھئی یہ ہن حبیب خان کو تو پتہ نہ بھئی جائیں انہاں دی صلح نہیں تھیواں ڈیتی جائیں وچ منافقت کیتی ہے. اس تو بعد پہلا نقصان تھی گیا شاک خاک دا ادا عدالت دے وچ ہر کہیں کو پتہ ہے بھئی قتل تھی گیا. جیڑے ادا قتل تھیندا ہے اون دی ایف آئی آر حبیب مریڑی دے تے کٹی ہوئی ہے. وقت یہ سارے جتنے چٹ پوش ہیں انہاں کہ یار بھئی مزید نقصان نہ تھیوے تے انہاں دا جڑا نا فیصلہ کرنے ہیں بھئی شاہ کے کھک تے بھی چھوٹے چھوٹے بچے نے معصوم بچے نے اون دے گھر دی بھی کوئی حالت اچھی کونی تے رولا انہاں دے رولے دی بھی جرواراں دے رولے دی بھی تے مریڑیاں دے رولے دی بھی شاکا لگا گیا. بھئی انہاں دے تے جڑا قتل دا جرمانہ ہوندا ہے جڑی چٹی ہے وہ اساں رکھدے ہیں ادھی چٹی جروار دے سن تے ادھی چٹی مریڑی دے سن تاکہ انہاں دے بچاں کو جڑا نا اساں کو روزگار ہی بن ونجے تے انہاں دے بچاں کو اساں سارا جڑا نا سیٹ کر گئے. لیکن افسوس یہ ہے کہ انہاں والا جواب نہیں دیتا مریڑی. اج تک وہ منتظر بیٹھے نے کہ کوئی جواب آوے لیکن کوئی جواب انہوں نہیں آیا. ہن دوستو اون حبیب خان کو تو پتہ ہے نا بھی کیڑا بندہ آئی جائیں منافقت کیتی ہے ساری گال بات تقریباً طے تھی چکی. دشمن تو وہ ہے نا جنہاں دا راضی نامہ نہیں تھیواں ڈتا
وہ راضی نامہ کیوں نہیں تھی وہاں دیتا اندر کیڑا مفاد آئی دو خاندان اجڑ گئے مزید جڑا نا بھا بلنی ہے میری گزارش ہے انہاں منافق لوگوں کو جڑے انہاں دا راضی نامہ نہیں پہ تھی ونڈیں دے کم از کم یار کو خوف خدا کرو کو اللہ دے قہر کو ڈرو یار کیوں بنا دے بچے یتیم کریں دے وے دو سونے جوان تا ٹر گئے بنا جوانہ کو تا نہ ٹورو کم از کم تے حبیب خان کو بھی اساں آکھوں بھئی اے جیں بندہ دی آنکھ دے اتے اے جیں بندہ دے جڑے کومنٹ دین اے جیں بندہ دی تسا گال نہ سنو اپنی مرضی کرو تے کو بہتر فیصلہ کرو تے اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنی حفظ و مان وچ رکھے دوستو ساری تا یہ گزارش ہے کہ وہ انہاں دا کمپرومائز تھی ونجے تے اے سارے حال حقیقت ہیں تے مزید جڑی کوئی اپڈیٹ ہو سی دوستو وہ میں تھوڑا نال شیئر کریں ذرا سا کل مل سوں انشاءاللہ ایک بئی ویڈیو نال اللہ حافظ